Voici la table des pains, composée de 6 étagères doubles et sur lesquelles étaient déposés 12 pains faits en semoule de blé. Fabriquée en bois d'acacia et recouverte d'or pur, la table symbolisait l'aspect matériel et nutritif de l'homme. Quelle était la recette de ce pain? Ces pains étaient-ils une offrande pour Dieu? Qui les consommait? Source de bénédiction universelle, le pain était exposé au temple en permanence pour assurer la bénédiction aux 12 tribus et au monde entier. Les représentants du peuple, les prêtres, qui étaient de garde durant 2 semaines par an, se partageaient les 12 pains entre eux, fréquemment chaque Shabbat. Sitôt enlevés de ces étagères, les pains étaient immédiatement remplacés par une nouvelle fournée, qui devait rester à leur tour 7 jours sur la table. Pour préparer un pain sans levain, nous nous sommes rendus dans l'usine de Matzot Yehuda à Jérusalem. Alors Michael, tu es le responsable de l'usine Matzot Yehuda. Y a-t-il un savoir-faire pour pouvoir faire ces pains azim? Alors bien sûr, Dan, il y a un savoir-faire pour ces pains azim, même si c'est du pain azim qui est industriel. Il y a une façon de pétrir la pâte, il y a une façon de laminer la pâte, il y a une façon de couper la pâte. Déjà, il ne fallait pas casser le pain. Déjà, vous voyez que la matzah ici, elle est très fine, mais au temple, la matzah, elle n'était pas fine comme ça. La matzah, elle était de 1 tefach au temple, 1 point comme ça. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui on serait capable de faire de la matzah d'une hauteur de 1 point qui n'est pas chametz? Je ne sais pas. Alors peut-être qu'on va aller chercher un responsable et un expert en la matière. Allons-y, il va peut-être nous éclairer. À l'époque du deuxième temple, c'est la famille Garmo qui détenait le savoir-faire pour concocter un si bon pain. L'endroit au temple réservé à cet usage s'appelait la chambre des fabricants du pain. Pour pouvoir recréer ces pains, dans un avenir proche, le professeur Zohar Amar a consacré de nombreuses années d'études pour décoder les informations parsemées dans les textes talmudiques sur ce sujet. חלק מהמאוויים האישיים שלי כמובן, זה נושא של בניית המקדש. אני סבור שכל אחד צריך לייחל לו, להגביר את תודעת המקדש. כמו שהרמב"ם אומר, לא צריך לחכות לאליהו הנביא. יש שאלה, האם לחם הפנים היה כולו עבה כטפח או רק הקרנות? זאת מחלוקת בקרב הפוסקים. ולכן, אם אנחנו אומרים שרק הקרנות היו בעובי של טפח, אז אין שום בעיה. אבל אם אנחנו רוצים שכל הלחם יהיה בגודל של טפח, זה בלתי אפשרי, במסגרת המגבלות של כמות הסולת וגודל החלה, שהתורה בספרות חז"ל נותנים לנו. הכנתי כמה סוגים של תבניות, זה אחת מהתבניות. בואו נראה כיצד היא פועלת. זה הגודל של החלה במציאות. אחרי שאנחנו מרדדים את הבצק ופורסים אותו, אנחנו בעצם יכולים כרגע להרים את הקרנות וליצור בעצם צורה של תיבה פרוצה, לפי אחת השיטות שמופיעה בגמרא ונקבעה על פי הרמב"ם להלכה. וסוגרים אחר כך את המסגרת, כן? צורה כזאת. לאחר האפייה אנחנו יכולים לשחרר שוב את המסגרת ואנחנו מקבלים את לחם הפנים. Que nous puissions à nouveau mériter la consommation de cet aliment de base. Puissions retrouver la bénédiction matérielle universelle tant attendue dans le monde et œuvrer pour la reconstruction du temple de Jérusalem qui apporterait tant de satiété à l'humanité.